हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंकु मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाऊ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भलिया हेइ आउ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आउ ए सुंदर सकाळ आउ गोटे फ्रेश आउ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तंकु स्वागत करछि। तो देखि पारले तो गाँव रा सकाळ केमितिका सकाळटा बहुत सुंदर आउ ए सकाळ बेला काम करिया पई कि बहुत आनंद ही मिले। माने थका परिश्रम किछि भी नागे पूरा रिलैक्स हेके काम कला भलिया नागे। आउ तापरे पुणी एटा वर्षा भिजा सकाळ गला काली संध्या बेले वर्षा हेतिला आउ सकाळ सकाळ तार जो पागटा जो कुहुलिया पाग ता संग जो सुलसुलिया पवन दोतला जो भारी आनंद नागुतला सकाळ बेला। आउ एबे तो कौन है गोटे सप्ताह प्रत्येक दिन बेलुड़ी वर्षा होची से अल्प हो तो बहुत हो तो वर्षा तो होची ही होची। तो माने एते सुंदर नागुची पाग न कहया कथा केही कहि परिबेन जे एटा होची खरा दिन बुलिकी समस्त को नागुची एरकम एटा वर्षा दिन सते कि जेरकम वर्षा पवन बेलुड़ी हैला बेलको आसुची गरम रो अनुभव बिल्कुल भी हो नै सब बेले ठंडा नागुची फैन ला आवश्यक केबे केबे पड़ुची पुणी फैन देला बेलू रात करना घुड़िया की भी पड़ुची तो जानीपे केते सुंदर पाग। तो यही समय तो एरकम हवा बहुत कष्ट माने सेपटे वर्षा होतने भी किंतु गरम नागुଥାଏ किंतु जो एबे जो पागटा जो है ना वर्षा होची तो ठंडा नागुची बहुत आनंद नागुची एटा बिल्कुल भी जानी हो नहीं जे एटा होची खरा दिन कि वर्षा दिन बोलिकी। तो प्रकृतिर तो केतेबेले केरकम रूप देखौची प्रकृति सेटा तो से ही जानी तो जा हो आउ यही समय करना सकाळ बेला काम करिया पई कि बहुत फुर्ती नागे पूरा सकाळ सकाळ ठंडा पाग किछि नाही काम दाम आराम से बासी काम मोर चलची जेरकम कि सबुदिन जेरकम सकाळ उठिकी घर द्वार खरका पुरका काम करके दुआरे पानी पकेची फूल तुळीची तापर घर झाड़ू करिया पई कि आछे आउ आसिकी सोफाटा को टिके बागे देनी कहीं बसा उठा कला बेलू ना सब खसी पड़ुची। तो जा हो बागे बागे देके घर द्वार झाड़ू करदेमी झाड़ू कर दे सारिके तापर सीधा बाहरी जिमी बाहर को से दुचाड़ी के सेठी चुली पाउँच काढ़ी बासन धोइमी आउ गाधुआ पधुआ कर तो सकाळ बेलार जहाँ सब कम तापर गाई भी बंधा होती गाई पाखक जिमी आज टी शीघ्र शीघ्र कम सर दूची कहीं आज मत गोटे जगह जीवार अच्छी आ कौटिकी जीवार अच्छी तो आगू तो निश्चय जानीपर जोड़ी होगी रही थे मो सांगर आउ कोना जो काम पाई कि जाइथिले किंतु से काम पाई कि से कामटा बिल्कुल भी किछि हेई पाइलानी आउ अलगा काम गुटे करिके देनिके पळे आसिले। तो की काम पाई कि जाइथिले से कथा भी मु कहिमी आगे करना सकाळ कामटा मोर सरी जाऊ सकाळ बासी कामटा मोर सरी जाऊ एटी घरदुआ झाड़ू करमी तापरे आज चा पीथिलिनी काइना मते 8:30 सुधा सब काम दाम सरेकी रेडी होबार थिला आउ 8:30 बेलकू बस आसीबो बस रे आमे जीवा बोलिकी आउ सेति पाई कि शीघ्र टिके काम सरौथुनी गाई बंधा होता गाई पाखक जाइनी गाई भी दुईनी गाई की तुरान देकी ताकू भी बिलू फिटे देती आज करना सकाळ तो स्कूल आरंभ हो जाइए। तो मिकिली आउ बाबा दीजन तांकर स्कूल पलैंती आ नणद करना तांक काम से नागिंट से भी जीवे आम नणद भाउज दीज आज आम गोटे जगह को जीवु जो कि गला काली प्लान करके रखिंट जीवाई कि से समस्ते समस्त कम नागिचे। तो नणद जाइए चलिके आसापी कि से चलाबुला करने जाइए आ मु एपटर मो कम नागी सी आसला बेलू मोर सब कम सरी तापर चा टे पी देकी गाधुआ पधुआ कम नागिज नणद तांकर गाधे पाधे रेडी हे मु भी से रकम गाधुआ पधुआ करके रेडी हेमी। तो यही रकम से भाविकी कम मोर चलती माने फुर्ती कम चलता गोटे पर गोटे काम कथा तो जानते घर कम सब बेले मु काम होची आउटा मैंने हाथ रू केबे भी छाड़ हुए ना गोटे कम सरिक आसला भावुथु ये कमटा सरेदेने मोर कम सरजिव कि देखा आउ गोटे कम आसिक पहुँचीज सब बेले कम ही कम आखिकी कम छड़ा किसी भी देखा हुए सकाल उठू संध्या पर्यंत केतेबेले जदि दीपर जदि से समय बाहर करके टिके रेस्ट न नब केतेबेले तो क्वचित मत समय मिले रेस्ट नापाई जब रेस्ट न नब तो सेतिकी भी समय भी मिलबनी ना सब बेले से कम ही नागी रही आउ एबे जो वर्षाटा जो होची वर्षा भी टिके काम अधिका बढ़े दउची केतेबेले काम अधिका बढ़े दउ तो केतेबेले काम करना बिल्कुल भी कमे दउची माने वर्षा रे किछि काम करि होने एई रकम करूची। आउ जते झिपी वर्षा होची टिके काम टिके बढ़ी होची केइटा को सुखा हेतिबो ताको टेकी आनिकी रख जागाटा आनिकी रख सुखिला जगार उदा हे जिवो आउ जतेबेले जोर वर्षा होची तो से करना जहाँ उदा तो जहाँ हम आउ कौन करवा से आउ बिल्कुल काम ही किसी करने को पड़ूना।
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ ବେଳା ବୋଲିକି ଏଇଠି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖା ହେଉଛି, ବାସନକୁସନ ଧୁଆଧୁଇ କରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ବେଳଓଳି ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଏଠି ନା ବିଲକୁଲ ବି ଲାଇଟ୍ ଦେଖା ହେଉନି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ପାଖର, ମାନେ ଲାଇନ୍ ଜଳେଇକି ଯାଇକି ତାପରେ କରନା ବାସନକୁସନ ଧୁଆଧୁଇ କରି ହେଉଛି। କାନ୍ଥଟା ଯେଉଁ ଉଠିଗଲାଣି ନା, କାମ ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ କାମ କାରକମ ହେବ, କାମ ସେଇ ରକମ ଯେ ଖଣ୍ଡିଆକୁ ସେଇ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିନି, ଠାକୁର ପୂଜା ବି ସରେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲା ବେଳକୁ ନଣନ୍ଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଚା ଟିକେ କରିଦେମି, ଚା ଟିକେ କରିଦେଇକି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ 2 ଜଣ ଚା ପିଇଦେବା, ଚା ପିଇ ଦେଇକି ରେଡ଼ି ହେବା ଯିବା ପାଇଁକି। ତ ଦୂରକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ହିଁ ଯିବା, ଦୂରକୁ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବନି। ସକାଳ 8:30 ବେଳେ ଆସିକି 8:45-50 ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ହେଉଛି। ଆମେ କ'ଣ ନା 8:30 ବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲେ, ତ ସେଠି 10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ତାପରେ ବସ୍ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ନା ଯିବା ପାଇଁକି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ପୁରା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି। ତ ଆମ ଗାଁକୁ ବି ଆସୁଛି, ଆମ ଘର ପାଖରୁ 2ଟା ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କାହିଁକିନା ସେ ଛକି ଯେଉଁ ଆମ ଛକି, ସେ ଛକିରୁ ହିଁ ଯାଉଛି ବସ୍ ଯାଉଛି, ସେଇଠିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠୁ କ'ଣ ନା ବସ୍ ଧରିକି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଭାବୁଥିବେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ 2 ଜଣ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ କାମରେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେ ସିକ୍ରେଟ୍ କାମରେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟା ଆମର କିଛି ବି ନା ନଣନ୍ଦଙ୍କର ସେ କାମ ହେଲା ନା ମୋର ସେ କାମ ହେଲା, କିଛି କାମ ହେଲାନି। ଫେରିକି ଆଉ ଅଲଗା ଯେ ସବୁ କାମ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ସରି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତ ଏଇରକମ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ତମ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ହିଁ ମୋ ମନୋବଳ ବଢ଼ଉଛି। କ'ଣ କରିବି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କିଛି ମିଳେ, ମାନେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିଯାଉ ବୋଲିକି, ଟିକେ ତା ବଦଳ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଆପଣ ଯେ ଦେବେ ନା, ସେତିକି ହିଁ ମୋ ପାଇଁକି ଯଥେଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ପାଇଁକି ହିଁ ମୁଁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଦ ବଢ଼ଉଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ ପାଦକୁ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ କୁହେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବ ଯେ ହଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ବୋଲିକି। ତ ଆପଣ ଦେଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଆଉ ଭ୍ୟୁଜ୍ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ, ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସୁଛି ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ତ ବାଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖେଇ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଆମର ମାନେ ସକାଳ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଥା କ'ଣ କହିମି, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଏଇରକମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ହିଁ ରହିଛି। ତ ଚା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଚା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ 2 ଜଣ ବସିକି ଚା ପିଇଦେଲେ। ନଣନ୍ଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଯାଇକି ଚା ପିଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଇକି ରେଡ଼ି ହେମି, ନଣନ୍ଦ ବି ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେବେ। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇ, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି, ମିନତୀ ଦିଦି, ସବିତା ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠିରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ 2 ଜଣ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, ବସ୍ରେ ବସିଥିଲେ। ବସ୍ରେ ବସିଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମୁଁ ବନେଇଥିଲିନି, କାହିଁକିନା ବସ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଏଇଟା ତ ସୋମବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ନା, ତ ସୋମବାର ଯୁଗରୁ ବସ୍ଟା ଭିଡ଼ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଛେ, ଆମ ଜାଗାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଛେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା କ'ଣ ପାଇଁକି ଆମେ ଯାଇଛେ ବୋଲିକି, ତ ନଣନ୍ଦ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ପୁଅ ମାନେ ମୋ ଭଣଜା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ହାର ଆଣିବା ପାଇଁକି, ରୂପା ହାର। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ନାକ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁକି। ଯାଇକି ତ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଦୋକାନରେ, ସେତେବେଳକୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲାନି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିଛି ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲାନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ମୋତେ ଯେ ନାକ ଫୁଲ ଦରକାର ଥିଲା ସେରକମ ନାକ ଫୁଲ ମୁଁ ପାଇଲିନି, ମୋ ନାକ ଖାଲି ଅଛି ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ନାକ ଫୁଲ ମୁଁ ପାଇଲିନି। ତାପରେ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପସନ୍ଦ ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଭଣଜା ପାଇଁକି ହାର ଆଣିବା ପାଇଁକି, ରୂପା ହାର ଆଣିବା ପାଇଁକି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେଟା ବି ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆମେ ଫେରିକି ପରିବାପତ୍ର କିଛି କିଣିକି ଦିନିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଘରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଆଉ ବସ୍ ପାଇଥିଲେନି, ଅଟୋରେ ଆସିଥିଲେ, ବାବା ଯାଇକି ଆମକୁ ଛକରୁ ଘିନି ଆସିଥିଲେ। ବା ସେଇ ରକମ ଆସିକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ। କିଛି ବି ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେନି, ସକାଳେ ଯାହା ଚା ପିଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆସିକି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ, 10:30 ସୁଦ୍ଧା ଘର ଧରି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଆଗର କ'ଣ ନା ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ ଜୋରସେ, 11ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି ସମୟ, ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ ଜୋରସେ। ମୁଁ ତ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ନଣନ୍ଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ମୁଢ଼ି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ଖାଇ ଦେଇ
सारिके तापर जहाँ सब परिया पत्र सब घिनिके आसते बजार ताको सब बाहर करके रखुनी आउ से समय करना गेलन आसिक पहुँचला जाइला 20 दिन पर हॉस्टेल से आज घर को आसिक पहुँचला से भी सेरकम आसिक छकर बुलेला आम जो आसिले से पलि आसता कितु आम आसिक पहुँची कि खियापिया करके मो रोषेबास सराउची से समय फोन आसला जे गेलन आसुची बुलिकी तो बाबा पुणी जाइले घिनिके आसला आसला बेले करना बाटर गोटे पार्सल आसला आमर पार्सल घिनिके आसते मुझे पार्सलटा को खोलुनी से कौन थी जानते से करना नड़िया तेल थिला कहीं एवं करना नड़िया तेल टी खर्च अधिका होची तो से नड़िया तेल गोटे ऑर्डर कर देते नड़िया तेल आसिक पहुँचला आ रोषेबास सरी जाता करना बाढ़ी समस्त की देथी खावापाई कि मो भी आनी कौन पुटल डालमा ता सांगर उल खटा शाग खरड़ा बस एति ही बनईथी आ बेल उड़ी कथा कौन कहमी जे वर्षा पवन को सही वर्षा पवन जेरकम पूरा माने पूरा ढाली देइथिला वर्षा सबुदिन बेलउड़ी एरकम वर्षा होची एरकम जाऊनी जो गोटे दिन जो दिन की वर्षा हो ना वर्षा तो नागिकी पूरा रही तो एमती आज दिन टी कटे आशा कर भिडियोटी पसंद आसे जदि पसंद आसे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदेवे तो आज रोचे देखा आसंता काली नुआ गोटे फ्रेश ब्लॉग से पर्यंत बाय बाय आ जय गुरु आ वर्षा केरकम होता पूरा नेचुरल वॉइसटा शुणु lo de